Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita ambil. Mantap. Dia masih hidup. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Wahyu Hunting Vlog. Hari ini saya akan berburu belibis lagi di spot kemarin, spot persawahan. Di spot kita nanti belakang sana. Oke, masih dengan John Trot. Oke teman-teman, I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Sana ada 2 ekor belibis. Dia belibisnya. Oke teman-teman, kita pasang John Trot dulu. Kita pasang di situ. Oke, ikutin terus perjalanan saya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mantap. Oke teman-teman, John Trotnya sudah terpasang. Ya, tinggal tunggu belibisnya lewat, baru kita pikat pakai speaker. Ini speakernya. Nanti kita sanggong dari sana. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita sudah di tempat nyanggong dan belibisnya sudah pada datangan. Oke, langsung saja kita pikat dia unitnya. Oke, mantap, pikat dulu belibisnya. Oke teman-teman, kayaknya ada belibis mau turun. Oke, langsung saja kita shot. Mantap, mantap. Oke teman-teman, ada datang ini dekat kita. Oke, coba kita shoot. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin teman-teman.
Oke, poin teman-teman. Lari teman-teman. Kita kejar. Poin. Ekor. Jangan melarikan. Terbang teman-teman. Masih bisa terbang teman-teman poin kita. Kurang telak perkenaan. Sayang sekali. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sana ada burung ruak-ruak. Coba kita shot. Bismillahirrahmanirrahim. Sejalan teman-teman. Goblok! Tidak kena teman-teman. Tidak kena teman-teman. Oke teman-teman, ada datang ekor lagi. Langsung saja kita shoot, mantap. Itu dia, bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin, mantap. Oke, poin, mantap. Poin, teman-teman. Semoga tidak kabur lagi. Teman-teman, kita ambil. Mantap. Dia masih hidup. Teman-teman. Alhamdulillah poin. Oke, kita pindah jontrot kita, kayaknya terlalu jauh. Bisnya nggak lihat. Dari sini aja. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jontrot kita pindah. Alhamdulillah poin lagi. Poin belibis. Mantap, masih hidup. Ya teman-teman, poin 1 ekor masih hidup. Tadi yang pertama kena, cuma masih berhasil kabur. Oke, kita lanjut. Tempat kita nyanggong, jontrot kita di sana. Oke teman-teman, kita lanjut nyanggongnya. Ini dia tempat nyanggong kita teman-teman. Jontrotnya di depan sana. Itu dia jontrotnya. Itu dia jontrotnya, jarak kurang lebih 25 meter sampai 30 meter. Oke teman-teman, belibisnya sudah pada istirahat dan kita juga akan pulang. Alhamdulillah sudah poin 1 tadi, yang satunya
berhasil melarikan diri. Ini disusul Om Kipli, si ganteng permanen. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.